Ойзар хурзна знактели кешите, базунгеут ну хабартиме информацион равахт абуне, цибертен абуне фира. Зангсир вестрестеджи вزاو سخت ترايستوي مات اما يدو سوالونه استو زاووره اويرقو تسو فستيوگن فمارت ايواديماك يو موتا كننس آگورگه Республикон бире профилу медицинун центре туджестанца зуаб датте аппа дументендер, а мадресе хасткане е функцита. Сидзарта قسمت آخر گنجته اما سقومل گنینکته آخستته سخینوال اسکولا اینترنات فدل کسود دکومنتالو فیلم قگاگن آبون ننوک خبرت در دستم تراژیکون سوی دسون شانخای میکرارایونه قلات سوزر قوی ونگل سخت سرماگون خزار بینون تیول در ودست خزار کسخ دوت کات امامات امدو سوالونه بانتست ارته افزکته بایسن و ترسته و زاوره ارصد اود زینت در دسونیزر شانخای میکرارایون قلات سوزر قوی ونگل استخدام استفانه کلت ما اسرا مختخی سرماگون بستخای خزار افسین امیدو نقم سوالونه سخته تای و زاوره بخاوتوی ریسپوبلیکو медицинун центрма фасте дар сахус канене сонан арвестой сахаг республика эренчендумма. К нам поступила одна пострадавшая с диагнозом термический ожог 2-3 степени, площадь поражения 90%, термический шок 1 степени. Сразу же экстренно были все мероприятия проведены. Она, естественно, поступила в реанимационное отделение, где в течение 4 часов все реанимационные мероприятия были проведены. Она была выведена из шокового состояния, стабилизирована благодаря усилиям реанимационной дежурной бригады. И в 4 утра была переправлена в специализированное комбустиологическое или ожоговое отделение для дальнейшего лечения за пределы республики. نقم سوالات در دستو از زاوره. أنا من قاعد медицину أخذ باكن فاستودون در арвестуй сахаг республика махус канам. Вчера в 22:10 бригадой скорой помощи были доставлены 2 девочки 12 и 13 лет в тяжелом состоянии, особенно одна из них, которой 12 лет. С множественными ранами. Раны носили комбинированный характер. Там были ожоги в разных частях тела и были рваные раны, скальпированные, тяжелые, кровоточащие и травматический шок 1 степени. Бригадой отделения анестезиологии и реанимации тут же была оказана вся неотложная помощь. Раны обработаны, ушиты, ну там своя специфика, все, что нужно было делать, сделано было в полном объеме. После всех манипуляций девочка в себя пришла в полном сознании. Учитывая степень поражения и тяжесть полученных ожогов и травм, решением консилиума мы решили, с учетом того, что я сказала, перевести детей в специализированное отделение за пределы республики. خزار پرخنت بن ایروازن گنج تسارت و یواده ماجمردون بوار این نیتان رما آگورنس زنگسیر وستن افدیسن چی و دودون نخستم گز که خزار اناقنه سخت سستفانه گلدمم فلسخک تنوتر بانت سوزگه خزاره مادم سوالت رایر وزن کنن. Вечером в 21:48 в Центр управления силами поступил сигнал о взрыве и возгорании жилого дома в микрорайоне Шанхай по улице Кулаева. По прибытию на место происшествия нашими пожарными расчетами было зафиксировано разрушение дома, возгорание на большой площади. Возгорание практически охватило все здание, всю кровлю, и огонь даже грозился перекинуться на близлежащие дома. Но благодаря быстрым действиям нам удалось это предотвратить. Пожар был вовремя локализован. أنا قنقسب إيروازن گنجته خزار پرخنت بن آگر توی خزار خیتساو اما یخویم إیروازن گنن کستم ارسل استوال وات کنو ورت министрата кушета июльдар. В ликвидации данной чрезвычайной ситуации принимало участие 6 единиц техники от МЧС Южной Осетии и порядка 60 человек личного состава. Для ликвидации ЧС нами также привлекалась техника ГУП благоустройства. Они активно нам помогали самосвалом и бульдозером, с помощью которого мы разбирали завалы.
Rozvalga obarakenen temgezken amon sawa khusagasi serzungas ke qazad wa isramag de festivagan khazar anaqanay basagt. Sarmagund khazar azang sirveste esaga khusag sewa do balvert kenen specialista. Kostazarina kostraul informasyon rawakt abon. Ndar berekenen temgeske bakav adaymagen tugbazen. Respublikon bire profilu medicinun centre tugestansa zobdette nerekundumentan. Donorta anargay dettens satug. Donor Svevenjebonu alle ananis ambestogender. توگی سنخای دکست اول بوده رای دای و زاورن چند تفیر وزن کنن نسانن توگ راتن کیفنده وچه دونر ترایستی رازوالغا و باعثت تگون نوم خد مگسکه. Хотим обратиться с призывом к населению. Каждый, кто хочет стать донором, спасти жизнь другого человека, пожалуйста, обращайтесь в отделение переливания крови. Это необходимо, чтобы хоть какой-то запас, постоянный, неиссякаемый запас крови, эритроцитарной массы и плазмы всегда был в наличии, потому что, как все знают, экстренные ситуации случаются. Respublikon bira profilu medicinun center توگی سنخای ده ابت و ور تدریس تو قاقرن تخیم دونار سوینیا بونو استاساز ولما کول سو آخم کستقوم آدای مکتای آلکمندر медицинун баскарс чирацад амасинани зиёду овар магаска сабун тугротен каману ахамтам. После того, как все анализы пришли чистые, обследование хорошее, только после этого донор допускается до донации, и эта кровь идет уже к реципиенту. Плюс еще мы делаем развернутый анализ не только основных антигенов, но и минорных антигенов. То есть все делается по стандарту. Это сужает круг доноров на одного реципиента. То есть если раньше только группа резус, то сейчас еще и по другим антигенам, чтобы избежать, максимально минимализировать риск осложнений. Respublika yul در دونر تستفت ساگم دکا گرده توک کمانی سودون یول استم در تاوت سپرم گرده توگی سنستان سای سرغلا و قلم بکتزارین این خستم گسکا توگرات نفدل کفی قوسن کننز و دم بستک تا اربان برد وینز اوستیاتای آتس قطاق مسترخای باورد خستنز کاچن دونر تم و دون تا توگراتن سرستگی رستگم اما خواست است برک کنن تا ایمی یاگ بازمم آستب کاغن مادای توگراتن رستگ باقه و اردک ساخات. 450 мл это стандартная доза, это по всему миру так, то есть ни больше, ни меньше, ни у кого никогда не берут. Каждый желающий будет записан, у кого-то возьмем кровь. Если мы запас уже сделаем определенный, то других доноров мы просто запишем в журнал и при необходимости будем их вызывать. И таким образом у нас будет возможность постоянно восполнять наши запасы крови. توگراتن کفنده و دونن سبونو با خاطن ریسپوبلیکون رینچن دونه توگی سنستان سمم توگ فایسنس کوسکا بونت دستاخات فنت دستاخات مم. کوکویتان جیلا چی خویتال زینا کمریتات فاطیما اینفارماسیون را وقت آبون. Respublike Valvatkum overt ministrat Kusinkene zega Transkafkaze avtomagistral Gomu transporte zmelenoden. Fendagu sırdek ama adas falawatter şoför taxşiniste tsame axastkanoy fendaj zmelenade wagevert ama adastinad. Ministra de mabanı sankutu zega fendagu slujbeta Kusins Respublike rayonte fendekte asırda kenelder. Appet rayonti medaris bastinad. На данный момент по Транскам функционирует в обычном режиме. Как с южной стороны портала, так и с северной стороны портала без осадков. Местами гололед. Просьба соблюдать ПДД и будьте аккуратны. Ivgădazı keron Respublike Mercedes'te praktikun axsınay trenirte. Uad texon strukturate kuşutan sporta asa xozıvaq dersid kursite. Evvaqs rastacı axır terat sevanudzen sercitay alkemender. Nırtaval tsattegun tseve terxon gencite skund. Praktikon xtay person kvalifikatsigun tarxun gencite botsattekanene fadl leksita oğt savziste duabunu dargı. Appat varasyon kategori tarxun genek midişçi leksita bokastan sporta asa xozu suzakzinette bazonun kayfende ödünen. Проводит его Федерация практической стрельбы России. По итогам этого семинара в республике появятся спортивные судьи по виду спорта практическая стрельба для развития этого спорта в самой республике. Вақс استاج لکسیتم سابون بای قصونودزن انبستکتای کیفنده ودونندر. نرمال لکسیتا بکاسن فستیوگان ستت سو ترخون گنجت скунд. Семинар проходит 2 дня. Он включает в себя 2 части. Теоретическая часть. После прочтения лекций
судьи. Будущие судьи сдают экзамен, решают билеты. Это теоретическая часть. Потом у нас есть практическая часть, где мы рассматриваем, строим определенные упражнения и отрабатываем их уже в роли стрелок-судья. Lekcite جاریدیگو خای فستل ورتسوزست دیسته اما ترخو گنجتن تا کوالیفیکاسیته خصوصا ایرستون پراکتیکون اخستر راز مکان معرف نلتوی اراجه آتاو گاز دیگابر مای رادیان خصوصا ایرستون مرسدست و رسیاک ترینیرتا تمای باسد تکنوی اینستروکتورتم کورستا گو مرسدست آفیسیالونه اما باودست ارتست سپورتونوک خص پراکتیکون اخست ریسپوبلیکای لورد ارتسوزن آفیسیالون ستاتوس یا فارس بالاوزن فدرالون اساسیاسی در کورستا وقتوی آت میتودیگای یول خص در آفترتا اما سپورت دستنته و موارد ما آت میتودیگا ما استخت سوی اورد جگا خواست پایداد زکننز و رسی سرماگون خستون اپیراتسی در ارگانیزاتور تن خستم کسکه کورست نوجه در را ورختر کنزسته اما دارت در وقت سوزسته و رسی خیزن گورتم چیت قطری گینا پلیتیانا کزیت آزامت اینفرماتسون را وقت آبون سوالت ایرون افزاگل ساخر کنن فدل سابیدت کوس سرماگون پروگرام مالوسگ و سه آخر گنن متودیکت هم گست که سن وقت و ساونس آل خزون وروکتم آخر تا وقت ساونس قاست خوز در Nırtsal derazı İranı vzak saxır kenene Federal Respublika sabidette payda kenens sermagun programma malusagay. Axuradom metodikon kompleksi after emek uxtarek kenegu profesör Bitart Zoya. Malusagu fıtsa giron programma ve megas kaxır kenens skola ağumay sabite. Kasab dunu linkane qanca gaywım qazı. Kasab galim makande maxtaquma Sabidette qomil gençte ervil bun der sivaletime kusens atsı programma megaska. Axor tesin vaxt fetse ve qastı xuzim. Sivalette modalunu vzagıl amunensine alvars erzes kund, matematika ama literatura. Eğer istemeysin fizikon qomilade urokte der vaxt fetsevens programma malusag megaska. Qomil gençte zağga programma nisi xors festivcete. Nır vatar fatsoxoriste ma biren xasta fakanım boydan siruno Sobitan sochor facałem bojdowe kosterłodzie, kudaj fitot hofta inzuntaj sam fachatzawajem bojdoad nugermak, chostaraj bomborn bojdoend. Gogan nam demonstrativu nermak, usi vojta hajfa pojdo kanem bojdam internet resurstaj čingutaj na siftun kutuj olcenamnaj, fala nam nir fildar čingutaj rottuinen falan matarolkace rmagnaj. Atsı proyekti fedel kusset zevgar restek kusto yıl axır gençte zonat irtasan institutu ama patsaxadun universiteti kuşete. Programma skondi spor duve axır genen metodikon pasobi ama biren vefted ermecte çingu teste ay felist. Ermeguten qazdik fıtzak توم كاد و تبرزمه و دقق تو دسازمه اما او تسال در خواهی کند و میز که زغنه آبی تنر مسخدک امزاف گیزغای رادر دیزغای دیس ساگر مکتنگ استیت ماتماتیک هاتسدیس استوی فستتا هاتسدیس که زغنه ارزونات ارزقه بس زغگه سوالون اما استیرستونه تخیدر دیس استیز نترسای تخی نگیر بتخی گیم نتخی در ایست ارمک نفکنن کد بازون سوالون هایی تخی در اما زیست ارمک اونگزملده سوالونی مدزورن قوه راست زاگل Programmanın balon arğırtsı zona dunduniyem feste derzi payda kanin raydı toy axuradı qabazı əmən teşine əxəssəvi. Programma axastın istesem az دوامین استسم از مسکم کنفرانسی ما سوسیولینگویستیکه اما بارنت هوی اما منی ها سنتی کلابیتی تچیست هودون کفیتوی ود دیس بخودست. آخر گنم متودیکون پاسوبیته مخور راتس دسته چسل تیراشته. پروفیسورن خستم گزگا پاسوبیته سامال کنم فنده بیرته فلاودون ستزوز اما آلکای فاگ نیستم. مما آخم کدی زبان افت کردیاتیست نه پارلمنت مدر.
نه پرزیدنت مدر اما نه پریمیر مینیستر مدر قوما استسفرس کنوی ويتخينا اما انسيكلوبيدي مارستو ويتخي اما اتس انسيكلوبيدي قوما وال كي خزار در سمن ومن من بيتر بخاطن چی من تلفن اجزوره چی من نویر باتسا کمستارا موتیشینی Bitարտզուեն խստեմ գասկա պրոգրամը մալուսեգը սեյրագնսանու նասուն կոմլադ ու մգասկա ացը չինգուտա կոմավոյ սվալլետը կեմեիս վծը բինուն թե ալքեմեդեր ացը պրոգրամը մգասկա սվալլետիմը խոամը կուսու էրմեսաբիդետը կոմլ գնջտենը ֆալամոնի յարջտա սախադագդեր բյազար թեստելա խարիբատ արնուլ մեդույթերինատ կումարիտատ ֆատիմա ինվորմացուն ռավաղդաբուն Սխինվալը սկուլը ինտերնատը ծարդեֆադել դոկումենտալուն ֆիլմ սիստանիմ կուսակ բետիթը ալիմ ու եխարակ դար ախր կուտովым ամա խորզոնը ախր գնանդունը միդեք կոկցարդ ալիմ ռավ դստա սկուլա ձավթը ինդիվիդուալուն իստորիթը ամա ֆանտը ավտամոցը կայուսարազն ուդունեն բոխս կենն էֆադել Скола интерната кумылгайнекте сарде фадел документалун фильм систа цахурадун вагдун раздар равагдун бети талим و خورزون проблемات فدل امينا بون يونغ در از باستينت ياخرگنجيتيمن هم از فند كوتا احسن ادر دگي فل در قوستارت كما قوا و تسولتم رادون خاطاز دخن از ما خدک در آخر کتون اینترنت اما یک اثر که باخستن واد ما تستل آواد است ما رازدارم کلاسونتا ما آخر گنجتا ما زردل لود است ما ورکتا فيلم زرت ساوي سكولا انترنات سوالت وازق جن قسمتل قومل غنينكت اما اخر غنجت هم خواستت سيدر سوالت فتساغرا درس بروبلمات تخسن كان ودت تفادل قدي ودي شماي زرگا انترنت سرازون دокументалун فيلم ويتخيم all проблема درجه زتون ما زنوش دокументалун فيلم سكن سرازون وداي ما نخوز در по-моему ничи сарастайди تخيم проблемات ما نخوز در ничи زتون موش خاص ما خيمارايستم خوشا فرشمن بانتستیس دکومنتالون فیلم افتر بانسان کو تازگان یک سنادیس آخم دایمکتا کتتا کت فندی سستای نکسنس پرابلمون بینون تسولت اما سیزر تقسمت من اما سبون آخیزن نو و تسولت رست اما زنزینت تیو فرستم Большую помощь нам, конечно, оказывают неравнодушные граждане, которые приносят огромное количество одежды. Ну вот к сентябрю, вы знаете, была акция «Собери ребенка в школу». Очень большую помощь нам оказали Лали Гатаева и Зарина Губиева, которые почти всех детей из многодетных семей и из семей нуждающихся всем все купили и принесли. فیلمن ارمگم بردگنگه راز مگوندرسد بیره خیسن قدرتم و دون خست کرساوی و سکولا اینترنت قومل گین نکتن آخر کاست فون فسته انسون در زن اخسن آده سخی بنات سارنن اما سنفادا تو زن سخیسن ها کاک فیدن رافزارن زغه فیلم آفتر كيزا غير قاسبالتي مدار خاصكوتون دون در من س بروبليمات خيزا اختوي ما قدم اگسکا نتیلی کشت زردم فشاجیلی سما خاط سکت ساراش جسته بیت تعلیم ناس فیلمو یا فتساک ساترالون پروژه فلیان خستم گسکا ویدار در کورسن آخم تیمتا اخسنا درغمه راخسنل جو تاکسانا کزی تازمت تلکمپانی ایر اینفورماسیون راوقت آبون از دکومنتالون فیلم با کسان وزن نه اینفورماسیون راوقت فستم دارتر بازونگوت نه ریسپوبلیک سودکی درغت ساخن بو نغدود زنویمه Znawar rajonu wedzan Iwgosest bunej Iwgrodusłozol chseweta func. Zawar rajonu Iwgosest bunej Cypar Grodusłozol chseweta ost. Koysayder Iwgosest bunej Cypar Grodusłozol chseweta ost. Leningor rajonu Iwgosest bunej Due Grodusłozol chseweta func. Respublika stolica Schinwale der wedzan Iwgosest bunej Iwgrodusłozol chseweta Cypar. آخر ودست نبون خبرتم. سماخت با کسود سخینوال سکولا اینترنت تخی بیتیت عالیم دکومنتالون فیلم. نرودو فیلم بلد میفیره.